बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो सहाबाए कराम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया के कोने कोने में फैल गए। उनमें से कुछ सहाबाए कराम ऐसे थे जिन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए सरजमीन हिंद का रुख किया। भारत और पाकिस्तान की सरजमीन को सैकड़ों सहाबाए कराम से नवाजा गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरजमीन में 25 के करीब सहाबाए कराम मदफून हैं। उन्हीं सहाबाए कराम में एक सहाबी रसूल ऐसे थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जाम थे। आपकी जुल्फ मुबारक को तराशा करते थे। और ऐसे ही पाकिस्तान की सरजमीन में एक बदरी सहाबी भी मदफून है। वो सहाबी रसूल कौन थे और किसके हुक्म पर सरजमीन हिंद की तरफ हिजरत की, इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। और इसी तरह और भी कई सहाबाए कराम के बारे में बताएंगे जो कि पाकिस्तान की सरजमीन में मदफून है। हज़रत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह वो सहाबी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में अपना वक़्त गुजारा। आपके बारे में मशहूर है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जाम थे। जब भी हज़रत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुबारक को तराशा करते थे तो सहाबाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुबारक का कोई भी बाल ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि बरकत के तौर पर अपने घरों के अंदर ले जाते थे। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी जुल्फ मुबारक के बाल अपनी दस्तार के अंदर सी लेते थे और आप फरमाते थे कि मुझे इन्हीं जुल्फ मुबारक के बालों की वजह से जंग के अंदर जीत होती है। हज़रत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस पाकिस्तान के सूबा पंजाब में दरियाए जेहलम के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है। इस मज़ार मुबारक पर हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। सहाबी रसूल हज़रत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह बहुत सी करामात से मंसूख है। कहा जाता है कि जब 1992 में सैलाब आया तो बहुत सारा इलाका इस सैलाब से मुतासिर हुआ, मगर जो इलाका आपके मज़ार मुबारक के करीब है ये इलाका सैलाब से बिल्कुल महफूज रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह तबलीग दीन के सिलसिले में अफ़गानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। मुगलिया दौर की मुस्तनद तसानीफ़ के अंदर लिखा हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली जब भी जंगों पर जाते तो पहले इस मज़ार पर हाज़िरी देते थे। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी और जंगों के अंदर फ़तह मिली। जब अहमद शाह अब्दाली ने आपकी रूहानी कुव्वतों का मुशाहदा किया तो आपको पारस का लक़ब अता फरमाया। यानी अहमद शाह अब्दाली से कब्ल आपको हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता था। पारस का लक़ब देने के बाद आपको हज़रत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा और पारस एक कीमती पत्थर को कहा जाता है। हज़रत जाफ़र बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सहाबी रसूल थे और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मक्का मुकरमा से सरजमीन हिंदू पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस पाकिस्तान के सूबा पंजाब में तंद रोड बाबल में वाक़या है। आप रहमतुल्लाह अलैह इसी सरजमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग करते थे और यहीं पर आप मदफून हुए। लोग दूर दराज से आपके मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने आते हैं और इन इनाम याफ्ता लोगों के वसीले से अल्लाह ताला से मांगते हैं। अल्लाह ताला उनके सदक़े लोगों की हाजात पूरी फरमाते हैं। आपके मज़ार अक़दस पर लोग गुजर खां की तरफ से और कल्लड़ सईदा दोनों तरफ से आते हैं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार अक़दस पाकिस्तान के शहर पाकपतन शरीफ के एक कब्रिस्तान में वाक़या है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठने वाले सहाबी थे। हज़रत अब्दुल्ला अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई ग़ज़वात और जंगों में शिरकत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ग़ज़वात में झंडा हज़रत अब्दुल्ला अलमदार के हाथ में थमा दिया, इसीलिए आपको अलमदार कहा जाने लगा। आपके मज़ार शरीफ के अंदर दाखिल हो तो दो कब्रें नज़र आती हैं, एक बड़ी कब्र है और एक दूसरी कब्र छोटी है। ये दोनों कब्रें आप ही की हैं। बड़ी कब्र के अंदर आपका जिस्म मुबारक दफन है
اور چوکٹی قبر کے اندر آپ کا سر مبارک دفن ہے، کیونکہ آپ شہید ہوئے تھے۔ آپ کا بدن مبارک پہلے دفن کر دیا گیا تھا اور آپ کا سر مبارک کافی وقت گزرنے کے بعد ملا تھا، اسی لیے آپ کے سر اقدس کو بھی اسی قبر کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ کے مزار اقدس پر ہزاروں لوگ روزانہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے مزار اقدس کو مکمل ماربل کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ اسی طرح دین اسلام پھیلانے کے لیے صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں گئے۔ 4 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں بہاولپور کے علاقے دلاور میں موجود ہیں۔ بہاولپور سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر دلاور، جو کہ ایک صحرائی علاقہ ہے، یہاں پر یہ مزار واقع ہے۔ ان چاروں صحابہ کرام کے نام حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جواد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جوار رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے صحابی حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مزار کے بیرونی احاطہ پر ان چاروں صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی مزار کے اندر داخل ہوں تو چاروں صحابہ کرام کی قبریں نظر آتی ہیں۔ ان قبروں کی لمبائی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام طویل قد و قامت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نواب بہاولپور نے اس جگہ کی کسی غرض سے کھدائی کروائی۔ کھدائی کے دوران ان کو 4 قبریں نظر آئیں۔ ان قبروں پر ان کی تختیاں موجود تھیں۔ ان تختیوں پر صحابہ کرام کے نام اور نبی کریم کا عرصہ خدمت درج تھا۔ قبروں کی دریافت کے بعد نواب بہاولپور نے یہاں صحابہ کرام کا مزار تعمیر کروایا تھا۔ تب سے لے کر آج تک روزانہ لوگ یہاں ہزاروں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔ اگر عرصہ خدمت کی بات کی جائے تو حضرت طاہر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 6 سال حاضر رہے۔ حضرت جواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ خدمت 16 سال رہا۔ اسی طرح حضرت جوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال اور حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ اگر کبھی آپ کا اس علاقے میں آنا ہو تو یہاں آ کر حاضری کا شرف ضرور حاصل کریں۔ حضرت سہیل بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول تھے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین ہند کی طرف آئے۔ آپ نے صوبہ بلوچستان کے اندر جنگ مکران میں شرکت کی اور فتوحات حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق یمن کے بنو کرج قبیلے سے تھا اور یہ قبیلہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا تھا۔ حضرت سہیل بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد سمیت کئی غزوات میں شرکت کی تھی۔ آپ کے 2 بھائی حضرت ثابت بن عادی اور حضرت عبد الرحمن بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ یہ تینوں صحابی رسول تھے۔ حضرت عمر نے حضرت سہیل بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متبرانہ سوچ کے باعث حضرت ابو موسیٰ کو خط لکھ کر انہیں مکران کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سہیل بن عادی مکران گئے اور اس کے گرد و نواح کی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت سہیل بن عادی اور دیگر صحابہ کرام نے مکران کی متعدد علاقے فتح کیے، جو کہ اس وقت موجودہ بلوچستان کا حصہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ضلع راجن پور ہارڈن کے مغرب میں 8 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مزار کے راستے میں مختلف جھنڈے لگا کر مزار کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر ایک بدری صحابی کی قبر بھی موجود ہے۔